terlepas, kita mundur dulu. Oh, kita sambung kembali teman-teman. Teman-teman, yang gandengnya terlepas, kita majukan dulu. Wow, lihat gandengnya sepertinya ada di sini teman-teman. Wah, betul sekali. Kita gandengan dulu. Bilang lanjut jalan. Kalau begitu kita istirahat dulu. Sekali teman-teman.
susah. Kita benerin dulu. Pas lagi teman-teman, kita sambung di sini. Wow, susah teman-teman. Berhasil. Kita lanjut jalan teman-teman. Pas lagi teman-teman, ternyata susah. Caranya benar-benar sangat. Wah, susah dilewati teman-teman. Coba kita pasang sekali lagi. Kita jalan teman-teman, jangan sampai lepas lagi.